Shalom peuple de Dieu. Pace popolo di Dio. Je vous salue dans le nom merveilleux de Vi Jésus-Christ. saluto nel nome meraviglioso di Gesù Cristo. Je suis le frère Johnny Lengo du ministère La Puissance de la Parole. Sono il fratello Johnny Lengo della Chiesa La Potenza della Parola. Et ce soir, nous allons encore parler de la parole de Dieu. E questa sera parleremo ancora della parola di Et Dio. nous allons lire dans Jean chapitre 4, versets 13 à 14. E leggeremo Giovanni capitolo 4, versetto 13 al versetto 14. La parole de Dieu nous dit ceci. La parola di Dio ci dice così. Jésus lui répondit, Gesù le rispose: quiconque boit de cette eau aura encore soif. chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai ma chi beve dell'acqua che io gli darò n'aura jamais soif. non avrà mai più sete. Et l'eau que je lui donnerai E anzi, l'acqua che io gli darò deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Bien-aimés, nous connaissons tous cette histoire Conosciamo tutti questa de storia cette femme di samaritaine questa donna samaritana qui était toujours habituée d'aller épuiser l'eau. che era abituata ad andare a prendere l'acqua nel pozzo. Bien-aimés, la Bible nous dit cette eau, cette puits, c'est Jacob qui avait laissé ça à Joseph. La Bibbia ci dice che Giacobbe aveva lasciato questo pozzo a Giuseppe. Donc cette femme, à chaque instant, allait toujours épuiser l'eau. Quindi questa donna andava sempre al pozzo per prendere l'acqua. Mais le jour-là, Ma quel giorno elle a rencontré Jésus-Christ de lei ha Nazareth. incontrato Gesù Cristo di Nazareth. Bien, mais cette femme est venue pour venir épuiser l'eau. Questa donna era andata a prendere l'acqua al pozzo. Mais le jour-là, elle a rencontré Jésus-Christ Ma quel giorno ha incontrato Gesù Cristo, qui avait la vie che éternelle, aveva la vita qui eterna, avait l'eau che éternelle. aveva l'acqua eterna. Et dans notre langage de Dieu, l'eau là, c'est la parole de Dieu. E nel linguaggio di Dio l'acqua è la parola di Dio. Donc cette femme a rencontré l'homme qui avait la parole. Quindi questa donna ha incontrato l'uomo che aveva la parola. Mais vous savez, cette femme était toujours habituée d'aller épuiser l'eau. Questa donna era abituata ad andare al pozzo. Mais les problèmes ne finissaient pas. Ma i suoi problemi non finivano. Cette femme avait toujours soif. Questa donna aveva sempre Elle sete, avait toujours faim. aveva sempre fame. Mais le jour-là, elle a rencontré Ma quel giorno ha incontrato mais l'homme qui a la parole de Dieu. l'uomo che ha la parola di Dio. Et la Bible me E dit, la Bibbia mi dice: mais Jésus-Christ est la parole et c'est l'eau qui donne la vie éternelle. Gesù Cristo è la parola e l'acqua che dà la vita eterna. Mais vous savez, dans la vie, Sapete, nella vita ne comptez pas toujours dans ce que l'homme donne. non dovete accontentarvi di ciò che l'uomo dà, Mais tala oyo nzambe azopesa ma yo. devi guardare ciò che Dio ti dà. Moi si oyo azalaki kaka na habitude ya kokende kozwa mai. Questa donna aveva l'abitudine di andare a prendere l'acqua, Mais baposa na ye babesoin ebandaki kosila te. ma i suoi bisogni non erano compiuti. Elle avait toujours des problèmes. Aveva sempre dei Mais je problemi. viens déjà inviter quelqu'un ce soir. Ma io vorrei invitare qualcuno questa sera. Mais essayez d'écouter Jésus-Christ dans ta vie. Prova a gustare Gesù Cristo nella tua vita. Mais écoutez, David nous dit ceci. Davide ci dice così: Car auprès de toi, vicino a te c'est la source de vie. è la sorgente di vita. Mais David dit encore, Davide dice ancora: goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. gustate le bontà dell'Eterno. Et la parole de Dieu nous E dit, la parola di Dio mi dice: heureux l'homme qui cherche son refuge à l'Éternel. beato l'uomo che cerca il suo rifugio nell'Eterno. Mais écoutez, cette femme a commencé à parler à Jésus-Christ. Questa donna ha iniziato a parlare a Gesù Cristo. Leur conflit qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains. E c'era un conflitto tra i giudei e i samaritani. Mais bien aimé, écoutez, Jésus-Christ n'a pas besoin de ces conflits. Ma Gesù Cristo non ha guardato questi conflitti. Jésus-Christ a besoin de sauver ton âme. Gesù ha bisogno di salvare la tua anima. Jésus-Christ a besoin que tu puisses avoir cette parole qui donne la vie. Gesù Cristo vuole che tu abbia questa parola che dà vita. Bien aimé, écoutez ce soir. Ascoltate questa Ne sera. négligez personne dans ta vie. Non devi sottovalutare nessuno nella Bien vita. aimé, cette femme a commencé à parler à Jésus que regardez entre les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas de relation. Questa donna ha iniziato a dire a Gesù che tra i samaritani e i giudei non c'è relazione. Mais Jésus-Christ ne regarde pas ce conflit entre les Samaritains et les Juifs. Ma Gesù Cristo non guarda il conflitto tra i samaritani e i giudei. Jésus-Christ a besoin de sauver ta vie. Gesù Cristo ha bisogno di salvare la tua vita. Mais ne néglige personne dans ta vie. Non sottovalutare nessuno nella Tu tua ne sais vita. pas si Dieu pouvait passer à travers de cette personne Tu non sai se Dio può passare attraverso questa persona pour bénir ta vie, per benedire la tua pour vita, te délivrer dans tes per problèmes. liberarti dai tuoi problemi. Écoutez, l'eau que Jacob avait laissée, L'acqua che Giacobbe
lasciato Ça n'a pas fini les problèmes de cette fille. non ha finito i problemi di questa donna, Mais l'eau que Jésus-Christ a donnée ma l'acqua che Gesù Cristo ha dato a changé la vie de ha cette cambiato femme. la vita di questa donna. Mais écoutez, quand cette femme venait toujours épuiser l'eau, Quando la donna si recava a prendere l'acqua, elle rentrait dans la ville. lei ritornava in città, Mais les problèmes restaient toujours. ma i problemi restavano nella sua Mais vita. quand Jésus-Christ a donné seulement cette eau, cette parole, allez chercher ton mari. Ma quando Gesù dice questa parola e gli dice vai a cercare il tuo marito, Écoutez, la parole a touché cette femme. la parola ha toccato questa donna. Cette femme n'a pas allé seulement appeler son mari, Questa donna non è andata solamente a chiamare il marito, mais c'est toute la ville ma tutta la qui città avait bénéficié de cette parole. aveva beneficiato di questa parola. Mais c'est la parole de Dieu qui donne la vie. È solamente la parola di Dio che dà la vita. Aujourd'hui, je viens vous montrer encore Jésus-Christ de Nazareth. Oggi vengo ancora a mostrarvi Gesù Cristo di Nazareth, Oh, azali source ya vie éternelle. colui che è la sorgente della vita eterna. Beleme koya ko épuiser maïté. Non venire a prendere l'acqua al pozzo, Mais na poko na lelo na faire découvrir yo source esika liziba na maye bandaka. ma in quest'oggi vorrei mostrarti la sorgente dell'acqua. Jésus-Christ azali source ya mai o ezali ko pesa bombo. Gesù Cristo è la sorgente dell'acqua che dà la vita. Beleme oublie un peu tes conflits. Dimentica i tuoi conflitti, Oublie un peu tes problèmes avec les gens. dimentica i problemi che hai con la gente Considérez la personne qui est tout près de toi. e inizia a considerare le persone che ti stanno Parce que tu ne attorno. sais pas ton délivrance là si ça vient de la personne. Ma tu non sai se la tua liberazione viene da una determinata Mais si tu as persona. toujours des conflits, comme cette femme a commencé à parler à Jésus-Christ, c'est leur conflit entre les Samaritains et les Juifs. Ma se tu sei una persona che è sempre in conflitto come questa donna tra i samaritani e i giudei, Bien, mais tu resteras toujours avec tes problèmes. resterai sempre con i tuoi problemi. Cette femme avait des problèmes en elle Questa donna aveva due problemi qui ne finissaient pas. che non finivano. Cette femme avait toujours soif Questa donna aveva sempre sete et elle avait toujours faim. e aveva sempre fame. Mais je viens dire à quelqu'un ce Ma soir, vorrei dire a qualcuno questa sera, essayez de goûter la parole de Dieu. inizia a gustare la parola di Tu Dio n'auras plus soif e non avrai più et sete tu n'auras plus e faim. non avrai più fame. Considérez les personnes qui sont aux alentours de toi Comincia a considerare le persone che sono attorno a te et laissez Jésus-Christ soit votre source qui donne la vie e lascia éternelle. che Gesù Cristo sia la sorgente d'acqua viva. Que l'Éternel vous Che bénisse. l'Eterno vi benedica.